आसतु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने आज आम माथ्यू रचित सुसमाचार तार 13 पर्वटी को अध्ययन करवा। यही 13 पर्व 58 गोटी पद रही अछि। एठारे जो वर्णित विषय आमने यह देखा पारू। प्रथमे 1 पद ठारू 9 पद जाए एक बुणालीर दृष्टांत। प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनेक दृष्टांत दे लोक मानकु से शिक्षा देउथिले। से एही बुणाली द्वारा बुणालीर दृष्टांत द्वारा लोक मानकु जो शिक्षा दे अछंती ताहा आम माने 1 पद ठारू 9 पद जाए आमने देखा पारू। तापरे सही दृष्टांतर उद्देश्य शिष्य माने ताहाकु पचारबारू कहीं से दृष्टांत दे से मानकु शिक्षा देउछंती ताहार उद्देश्य से 10 पद ठारू 17 पद जाए ताहा वर्णित अछि। तापरे 18 पद ठारू 23 पद मध्यरे सही बुणाली दृष्टांतर तात्पर्य कौन ताहा प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मानकु बुझाइले। तापरे 24 पद ठारू 30 पद जाए बालुंगार दृष्टांत। तापरे 31 एवं 32 पदरे सरिष दानार दृष्टांत। तापरे 33 पदरे खमीर दृष्टांत। 34 एवं 35 पदरे दृष्टांत व भाववाणी विषय कहले। तापरे 36 ठारू 38 जाए 36 ठारू 43 जाए बालुंगा दृष्टांतर तात्पर्य कौन ताहा से शिक्षा देले। तापरे 44 पदरे पता धनर दृष्टांत विषय से कहले। आ 45 पद ठारू 46 पद मध्यरे बहुमूल्य मुक्तार दृष्टांत से कहले। आउ 47 ठारू 50 पद जाए माछ धरा जालर दृष्टांत विषय से कहले। तापरे 51 एवं 52 पदरे पुरातन और नूतन र शिक्षा विषय से कहले। तापरे 53 ठारू जे 58 पद जाए नाजरित जीशु उपेक्षित हेबा विषय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट शिक्षा दे अछंती। तो आसंतु आमने वर्तमान 13 पर्वर 1 पद ठारू आमने अध्ययन करिबा। लेखा अछि सही दिन जीशु घरु बाहरी जाई समुद्र कूल बसिले। सेथिरे ताहांको निकटरे बहु संख्यक लोक एकत्र हेबारु से जाई गोटिए नौकारे बसिले। पुणी लोक समूह कूलरे ठिया होई रहिले। ध्यान दियंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट एही धरापृष्ठ को आसीबार उद्देश्य होउछि लोक मानकु शिक्षा देवा निमंते। लोक मानकु कौनसी प्रकार से मानकु बुझेबा पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट चेष्टा करथिले। तेणु लोक मानकु बुझेबा निमंते से अनेक दृष्टांत से व्यवहार करुथिले। अनेक दृष्टांत दे से मानकु बुझाउथिले। तेणु आमने एठारे देखा पारू प्रथमे एक बुणालीर दृष्टांत एक बीज बुणाली दृष्टांत आमने 3 पदटार आमने देखा पारू। लेखा अच्छे आ जीशु दृष्टांत द्वारा से मानकु अनेक कथा कहिले। देख जड़े बुणाली बुणीबाकू बाहरिला। से बुणु बुणु केतेक बिहन बाट पाखरे पड़िला। पुणी चढ़ई माने आसी से गुड़िक खाई गले। आउ केतेक अल्प माटी थिबा पथुरिया भूमि रे पड़िला एवं बेसी माटी न थिबारु शीघ्र गजा हेला। किंतु सूर्य उठंते जली पड़ीगला ओ चेर न थिबारु सुखीगला। आउ केतेक कंटा गछ गुड़ाक मध्यरे पड़िला। पुणी कंटा गछ गुड़ाक उठी बड़ होई से गुड़िक चापी पकाइला। मात्र
अन्य केतेक भल भूइँरे पड़िला ओ फल फलिला केतेक 100 गुण, केतेक 60 गुण, पुणी केतेक 30 गुण। जार कान अछि से शुणु। ध्यान दियंतु, एठारे बुणिबा व्यक्ति से जणे ही आउ से बीज बुणिबाकू लागिला आउ से 4 प्रकार जगारे बीजटी पड़ुअछि। एठारे बुणाली होउछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट एवं बीज होउछि परमेश्वरंकर वाक्य। आउ से परमेश्वरंकर वाक्य को सही बीज को से बुणिबाकू लागिले आउ बुणु बुणु बीज गुड़ाक बा सही वाक्य 4 प्रकार भूमि रे पड़ुअछि, 4 प्रकार जगारे पड़ुअछि। एक तो पथरिया भूमि रे, आउ द्वितीय प्रकार आउ केतेक बाट पाखरे, आउ केतेक कंटा गछ मध्यरे, आउ केतेक भल भूमि रे पड़िला। एही 4 प्रकार भूमि होउछि 4 प्रकार हृदय। सो एक व्यक्तिर हृदय बाट पाखरे पड़िथिबा बीज सदृश, आउ एक व्यक्तिर हृदय पथरी भूमि रे पड़िथिबा बीज सदृश तार हृदय, आउ एक व्यक्तिर हृदय कंटा गछ पाखरे पड़िथिबा बीज सदृश अनेक विचार रे भरिथिबा हृदय, आउ जनकर कि भल हृदय जो भल भूमि रे पड़िला ताहा फल आनिला केतेक 100 गुण, केतेक 60 गुण, केतेक 30 गुण। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट एही दृष्टांत द्वारा से कहिबाकू चाहंती जे जनकर हृदय प्रस्तुत करिथिबा हृदय होइथिबा आवश्यक। प्रस्तुत करिथिबा हृदय से भल फल फली थाए, परमेश्वरंकर समस्त वाक्य को से संचय कर रखी थाए। से बुणु बुणु केतेक बिहन बाट पाखरे पड़िला, पुणी चढ़ई माने आसी सेगुड़ाक खाईगले। यार अर्थ कौन? 19 पदर लेखा अछि, जे केही राज्य रे वाक्य शुणी न बुझे पापात्मा आसी ताहार हृदय रे जहा बुणा जाइथिला ताहा हरण करिनिए। से जनक बुणा जाइथिबा बाट पाख भूमि सदृश अटे। दुष्ट आत्मा शैतान परमेश्वरंकर वाक्य को से भीतर को जीवाको दिए नहीं, तुरंत मनुष्य हृदय ठारू छड़ई नहीं जाए। तेणु से एक चढ़ई सदृश कार्य करिथाए। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहिले जे बाट पाखरे पड़िथिबा बिहन को चढ़ई आसी खाईगले। तामाने जो वाक्य बुणा जाइथिला सही वाक्य को शैतान भीतर को जीवाकू देला नहीं, तुरंत ताहा खाई पकाइला, ताहा हरई देला, ता जीवन ठारू चुरई नहीं गला। व्यक्तिटी वाक्य तो शुणिला किंतु भल भावरे से भीतर को जीवाकू देला नहीं। वाक्य तो शुणिला किंतु ताहा वाक्य अनुसार निजको से सजाड़िला नहीं, जाहारी फलरे से निज जीवन को सजाड़ी न पारिबारु शैतान पुनर्बार ताहाको सही तार रास्ता को से नहीं गला। जेमिति कि एक चढ़ई से बीज को चुरई नहीं जाए, सही प्रकारे आमनकर विरोधी शैतान वाक्य को चुरई नहीं जाए। तापर 5 पदरे आउ अन्य एक प्रकार व्यक्तिर विषय प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले आउ केतेक अल्प माटी थिबा पथुरिया भूमि रे पड़िला एवं बेसी माटी न थिबारु शीघ्र गजा हैला, किंतु सूर्य उठंते जली पड़ीगला वो चेर न थिबारु सुखीगला। एही दृष्टांतर अर्थ 20 पदर लेखा अछि जे वाक्य शुणिबा क्षणी आनंद रे ताहा ग्रहण करे, किंतु ताहाठारे चेर न माड़िबारु
କ୍ଷଣ କାଳ ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେମାନେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ କ୍ଲେଶ ବା ତାଡ଼ନା ଘଟିଲେ ସେହି କ୍ଷଣି ବିଘ୍ନ ପାଏ। ସେହି ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏକ ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସଦୃଶ ଲୋକକୁ ବାକ୍ୟ ତ ଶୁଣିଲା, ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଆଉ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏମିତିକା ବାକ୍ୟ ତ ବହୁତ ମଧୁର ବାକ୍ୟ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାକୁ କଥା କହିଦେଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଆଉ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ କଥା କହିବେ, ଅନେକ କଥା କହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟଠାରୁ ସେମାନେ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଦେବେ, ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ସେ କଥାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଥିବା ସେହି ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସଦୃଶ ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସିଲା, ଖରା ଆସିଲା, ଆନ୍ଧି ତୁଫାନ ଝଡ଼ ବତାସ ଆସିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ତାଡ଼ନା ଆସିଲା, ସେମାନେ ଆଉ ସେହି ତାଡ଼ନାକୁ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ପଛକୁ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେମିତିକା ଲୋକ ହେବ ଯେ ସେହି ଅଳ୍ପ ମାଟିରେ ବା ପଥୁରିଆ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୀଜ ସଦୃଶ ଲୋକମାନେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ 7 ପଦରେ, ଆଉ କେତେକ କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଉଠି ବଡ଼ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ପକାଇଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ 22 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ, ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ, ପୁଣି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଧନର ମାୟା ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପକାଏ, ଆଉ ସେ ଫଳହୀନ ହୋଇ ସେହି ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା କଣ୍ଟକମୟ ଭୂମି ସଦୃଶ ଅଟେ। କେମିତିକା ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଜଣକ? ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ତ ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କଥା ଆସିଥାଏ, ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମନ ଲଗାଇ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇନଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଧନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତା ଜୀବନରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୀଜ ସଦୃଶ ଲୋକ ହେଉଛି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା, ସାଂସାରିକ ପୃଥିବୀର ଚିନ୍ତାରେ ସେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ। ଧନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା, ତାର ଜୀବନ ଉପରେ ସେ ଚିନ୍ତା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହାକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କେବଳ ପୃଥିବୀର ବିଷୟରେ ସେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ, କେବଳ ଧନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ, କେବଳ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତା ପ୍ରତି
କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିନଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେଉଛି ସେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ସଦୃଶ, ବୀଜ ସଦୃଶ। ସେମିତିକା ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତିକା ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ତ ଶୁଣିବେ, ବାକ୍ୟକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ତା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସେମାନେ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ପତିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ତାର ଧନ ଉପରେ ତାର ମନ ରହିଥାଏ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଉପରେ ତାର ମନ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତ ସେ ଶୁଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନିଜ ହୃଦୟରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଚାଲେ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୀଜ ସଦୃଶ। କଣ୍ଟା ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୀଜଟି ତ ବଢ଼ିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଫଳ ଫଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ତ ଶୁଣେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେ ଫଳ ଫଳି ପାରିଲା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଯିଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲେ, ସେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣେ ଆଉ ତା ପ୍ରତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ସେ ପତିତ ହୋଇ ରହିବ। ତାପରେ ସେ 8 ପଦରେ କହିଲେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ଫଳ ଫଳିଲା, କେତେକ 100 ଗୁଣ, କେତେକ 60 ଗୁଣ, ପୁଣି କେତେକ 30 ଗୁଣ। ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କାନ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। କାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାନ ରହିଛି ସିଏ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିପାରିବ। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରଚାର କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କାନ ଦେଇ ତାହା ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଖି କାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୌତିକ ଆଖି କାନ ତାହା ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ, ସଂସାରର ବିଷୟରେ ସେ ଦେଖେ ଏବଂ ଶୁଣେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଖି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତାହା ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖି ତା ପ୍ରତି ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ହିଁ ଫଳ ଆଣିଥାଏ। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ ତାହା କେବେ ବି ଫଳ ଆଣେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଭୂମିରେ ଯେଉଁ ବୀଜ ପଡ଼ିଥିଲା ତାହା
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଶୁଣେ ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କେବଳ ଶୁଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଆମମାନେ ସଫଳତା ହେବା, ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହିବ, ଆମମାନେ ଫଳବନ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। କାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାନ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର କାନ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କୁହନ୍ତି, ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଆମମାନଙ୍କର କାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ତା ପ୍ରତି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତାପରେ 10 ପଦ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଆମମାନେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଅଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି କି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି? ଜଣକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଜଣକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପଢ଼ାଲିଖା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ଭେଦ ଭରି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କାହାକୁ? ନା ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଖି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାନ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକମାନେ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯାହାର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଚୁର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାହିଁ ତାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଏଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଠାରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଚୁର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହାଠାରୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ବି ନିଆଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଅଛି ବୋଲି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେମାନେ ଶୁଣୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଖୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ।
यार अर्थ कौन से पाखरे कान अच्छी किंतु आध्यात्मिक कान ना देखापी से आखि अच्छी किंतु से माने बुझी पारती ना न देखिबार अर्थ देखु देखु न देखिबार अर्थ न बुझिबा से माने देखती किंतु बुझती ना तेणु अनेक थर आमने साधारण कथार जहाँ कहले आमने कहीदे था कि देखिपारुन यार अर्थ कौन से कौन देखुना देखुची किंतु से बुझी पारुना तेणु से माने देखती सत आखिरु किंतु ताहा बुझी पारती ना ध्यान दियंतु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार को समस्त पाखक पहुँचा जाउछि समस्त लोक मैंने शुणुंट समस्त लोक मैंने बाइबल पढ़ुअछंती बाइबल समस्त भाषा रे दुनियार समस्त दुनियार जेते भाषा अच्छी सबु भाषा रे बाइबल को ट्रांसलेशन करा जाय अछि आउ समस्त को वाक्य को पहुँचेबा पाई बाइबल समस्त पाखक पहुँचाई दिया जाउ अछि आउ लोके ताहा पढ़ुछंती भी किंतु बुझी पारु नाहंती लोके ताहा शुणुछंती किंतु बुझी पारु नाहंती कारण सेमानकु बुझिबार शक्ति दिया जाय नाही सेमानकर पाखरे तांकर कान अछि आखि अछि देखुछंती परमेश्वरंकर अद्भुत महत् कार्य गुड़ाक देखुछंती तथापि से माने बुझु नाहंती प्रभु जीशु ख्रीष्टंक समय रे मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अद्भुत कार्य गुड़ाक लोके देखिले प्रभु जीशु ख्रीष्ट अंध को दृष्टि दान देले जे बधिर ताहाको शुणवा शक्ति देले जे मूक ताहा कहवा शक्ति देले जे मरी जाइथिला ताहाको से जीवित कर देखैले आउ दुष्ट आत्मार ग्रासित लोक मान को से सुस्थता देखैले तथापि लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से माने चिन्हि पारले नाही तथापि से माने बुझी पारले नाही से माने देखिले तथापि जीशु को से माने बुझिले नाही प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहिले मु ही परमेश्वरंकर प्रतिरूप मु ही पथ सत्य एवं जीवन म देई न गले कहीं मध्य स्वर्ग राजा को सही पिता परमेश्वर को निकट को जाई पारबो नाही प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनेक वाक्य से कहले शुणिले तो सत किंतु बुझी पारले नाही परमेश्वर सही अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म गुड़ाक देखिले तो सत किंतु से माने बुझी पारले नाही तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से कहले शुणी शुणी मध्य से माने बुझिबे नाही देखु देखु मध्य से माने देखिबे नाही आजिकाली बाइबल समस्त हाथ रे अच्छी अविश्वासी लोक मानक मध्य पाखरे मध्य बाइबल अच्छी आ विश्वासी हाथ रे मध्य बाइबल अच्छी विश्वासी ताहा बुझी पारुछि किंतु अविश्वासी ताहा बुझी पारु नाही कारण सेमानको बुझिबार शक्ति दिया जाए नाही आज अनेक अद्भुत कार्य लोक माने देखुछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट ताहाको दास मानक द्वारा अद्भुत कार्य करुछंती अनेक रोगी माने सुस्थ होउछंती दुष्ट आत्मार ग्रासित लोक माने स्वतंत्र पाउछंती अंध देखुछंती आउ जे गुंगा से कहि पारुछि आउ जे बधिर से भी शुणी पारुछि जे चली पारुना से भी चली पारुछि किंतु से अद्भुत कार्य गुड़ाक देखु देखु मध्य लोक माने ता बुझी पारु नाहंती कारण बुझिबार शक्ति से मानक दिया जाए नाही तेणु आजिकाली अविश्वासी लोक माने से माने कहती जीशु ख्रीष्ट परमेश्वर नुहंते जीशु ख्रीष्ट से एक विदेशी धर्म अटे जीशु ख्रीष्ट से एक अन्य जाति धर्म अटे कारण से माने देखु नाहंती आउ से माने बुझु नाहंती तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट
ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେହି ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଶାୟା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା 6 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ଏବଂ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଶାୟାଙ୍କର ଏହି ଭାବବାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଫଳ ହେଉଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବ, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବୁଝିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜ୍ଞାତ ହେବ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଖୋଲୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ସେହି ବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୀଜ ସଦୃଶ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସେହି କଣ୍ଟା ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୀଜ ସଦୃଶ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପଥୁରିଆ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୀଜ ସଦୃଶ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ତ ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ତ ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ତ ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସଜା ହୋଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଜ ହୋଇଥିବା ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କର ନୁହଁ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସେହି ପାପରେ ପତିତ ଶୈତାନଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ ଜକଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଟେ। ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ 15 ପଦଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ, ସେ କହିଲେ, କାରଣ ଏହି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜଡ଼ ହେଲା, ସେମାନେ କାନରେ କଷ୍ଟରେ ଶୁଣିଲେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଆଖି ବୁଝିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଓ କାନରେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କାନରେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯେଣୁ ତାହା ଦେଖେ, ଧନ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଯେଣୁ ତାହା ଶୁଣେ। ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଅଛ ସେହି ସବୁ ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ଓ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣୁଅଛ ସେହି ସବୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କଲେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପଢ଼ିଲେ ତ ସତ କିନ୍ତୁ ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଜିକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 18 ପଦଠାରୁ
23 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟକୁ ସେହି ବୁଣାଳିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝେଇଲେ। ତାହା ଆମମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିଅଛୁ। ତାହା ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ ଯେ ତୁମମାନେ ବୀଜ ପବନକାରୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶୁଣ। ଯେ କେହି ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନ ବୁଝେ, ପାପାତ୍ମା ଆସି ତାହାର ହୃଦୟରେ ଯାହା ବୁଣା ଯାଇଥିଲା ତାହା ହରଣ କରି ନିଏ। ସେ ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ସେହି ବୀଜ ସଦୃଶ ହେବ, ସେହି ଭୂମି ସଦୃଶ ହେବ। ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଠାରେ ଚେର ନ ମାଡ଼ିବାରୁ କ୍ଷଣକାଳ ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହେ। ପରେ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ କ୍ଲେଶ ବା ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ବିଘ୍ନ ପାଏ। ସେହି ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସଦୃଶ। ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ ପୁଣି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଧନର ମାୟା ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପକାଏ, ଆଉ ସେ ଫଳହୀନ ହୁଏ। ସେହି ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା କଣ୍ଟକମୟ ଭୂମି ସଦୃଶ। କିନ୍ତୁ ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବୁଝେ ଓ ପ୍ରକୃତରେ ଫଳ ଫଳେ, ସେ କେହି 100 ଗୁଣ, କେହି 60 ଗୁଣ, କେହି 30 ଗୁଣ, ସେହି ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଉତ୍ତମ ଭୂମି ସଦୃଶ ଲୋକ ହେବ। ଆଉ ଆମମାନେ 24 ପଦ ଠାରୁ 30 ପଦ ଯାଏଁ ଏକ ବାଳୁଙ୍ଗାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆପଣା କ୍ଷେତରେ ଭଲ ବିହନ ବୁଣିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଦୃଶ। ମାତ୍ର ଲୋକେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆସି ସେହି ଗହମ ମଧ୍ୟରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ପତ୍ର ବାହାରି ଫଳ ଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ବାଳୁଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ସେଥିରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦାସମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ସାନ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ଭଲ ବିହନ ବୁଣି ନଥିଲେ? ତେବେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଏହା କରିଅଛି। ପୁଣି ଦାସମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ାକ ଉପାଡ଼ି ଏକାଠି କରୁ। ଏହା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା? କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ନା, କାଳେ ତୁମେମାନେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଏକାଠି କରୁ କରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗରେ ଗହମ ଉପାଡ଼ି ପକାଇବ। ଶସ୍ୟ ନ କାଟିବା ଯାଏଁ ଦୁହିଁକି ଏକାଠି ବଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ ଶସ୍ୟ କାଟିବା ସମୟରେ ମୁଁ କଟାଳିମାନଙ୍କୁ କହିବି, ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଏକାଠି କରି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଗହମ ମୋ ଅମରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠାରେ 2 ପ୍ରକାରର ବୀଜ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ବୁଣିବାକୁ ତ ସେ ବୁଣିଲା, ଆଉ ଏକ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୀଜ, ଜଙ୍ଗଲି ବୀଜ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଉ ଉତ୍ତମ ବୀଜ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା। 2 ପ୍ରକାର ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା। ଆଉ ଫଳ ଫଳିବା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏକ ତ ତାହା ଜଙ୍ଗଲି ବୀଜ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ତାହା ଉତ୍ତମ ବୀଜ। ତାହାର ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 36 ପଦ ଠାରୁ 43 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବୁଝେଇ କହିଲେ,
ପରେ ସେ ଲୋକସମूह को परित्याग करी गृह रे प्रवेश कले। आउ ताहांको शिष्यमाने ताहांको निकटको आसी कहिले, क्षेतर बालुंगार दृष्टांत आम्मानको स्पष्ट रूपे बुझाई दियंतु। जीसु उत्तर देले, उत्तम बिहन जे बुणती से मनुष्य पुत्र अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्ट। उत्तम बिहन होची परमेश्वरंकर वाक्य। आउ जे बुणती से होचंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। आउ खेत होची जगत। भल बिहन होची राज्यर संतान माने बा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर विश्वासी माने। आउ बालुंगा रो अर्थ होची पापात्मार संतान माने, पापी लोक माने, जगतर पापी लोक माने, अविश्वासी लोक माने। जेणु जो शत्रु ताहा बुणिला से होची शयतान। शस्य काटिबा समय जुगांत अटे। शस्य काटिबा समय होची जुगांत समय, न्याय समय, विचार समय। पुणी कटाली सबू होउछंती दूत माने काटिबे सेमानको स्वर्गरे किंबा नरकरे पठेबे कटाली माने। आउ अतएव बालुंगा जेपरी एकाठी करा जाय नियारे पड़ा जाए, जुगांत समय रे सेपरी घटिबो। बालुंगा जेपरी एकाठी करा जाए, जो माने परमेश्वर को ग्रहण करती नहीं, आउ अविश्वासी लोक माने, पापी लोक माने, पापात्मा शैतानर कार्य करवा लोक माने, से माननको सही जुगांत समय रे, सही विचारर समय रे, सही कटनीर समय रे से माननको सही अग्निकुंड रे पकाई दिया जिवो। आउ मनुष्य पुत्र अपना दूत माननको प्रेरण करिवे। आउ से माने ताहांको राज्यरु समस्त विघ्नजनक विषय व अधर्माचारी माननको संग्रह करिवे। यह स्वर्गदूत मानकर कर्तव्य रहिबो। पुणी से माननको अग्निकुंडरे निक्षेप करिवे। सेठारे रोदन व दंतर किड़िमिड़ी हेबो। ध्यान दियंतु, स्वर्ग एवं नरक विषय रे। स्वर्ग तो एक आनंदर जीवन, ना तो सेठारे कौनसी कार्य, ना कौनसी परिश्रम, ना तो भोक, ना शोष, ना तो कौनसी सेठारे कार्य रही। केवल परमेश्वर को महिमा करिबा। किंतु नरक एक एमितिका जगह, ताहा अग्नि रे परिपूर्ण होइतिबा जगह। सेठारे से मानकु पकाई दिया जिवो, जो माने कि पाप कार्य करुछंती, जो माने कि अविश्वासी लोक माने, जो माने कि शुणु नहांती, जो माने कि देखु नहांती, आ बुझु नहांती, परमेश्वर को ग्रहण करू नहांती, परमेश्वर को निंदा करुछंती, प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निंदा करुछंती, जो माने कि कहउछंती ये विदेशी धर्म, ये अन्य देश जातिर लोक मानकर धर्म, ये अन्य देशर धर्म, यही प्रकार कही प्रभु जीशु ख्रीष्ट को परमेश्वर करे से माने मानु नहांती, आउ से माने तिरस्कार कर देउछंती। सही प्रकार लोक माननको सही अग्नि कुंडरे पकाई दिया जिवो। सेतेबेले धार्मिक माने से मानको पितांक राज्य रे सूर्य परी तेजमय देखा जिबे। जहार कान अच्छी से शुणु। पुनर्बार से कहले, जहार कान अच्छी से शुणु। कान तो समस्तंकर अच्छी, किंतु परमेश्वर वाक्य को बुझिवा पाई कहार कान नाही। परमेश्वर वाक्य को बुझिवा पाई समस्तंकर कान नाही। आउ परमेश्वर वाक्य को शुणी से वाक्य अनुसार चलवा पाई समस्तंकर कान नाही। से मानकु कहले, जड़े शत्रु यह करियछि
पुणी दास माने तांको कहिले तेबे आम्भे माने जाई सेगुड़ाको उपाड़ी एकाठी करू। यह कौन आपण इच्छा करती? किंतु से कहले ना, काले तुम माने बालुंगा एकाठी करू करू सेगुड़ाको सांगरे गहम मध्य उपाड़िब। आज दुनिया रे लोक दी प्रकार लोक माने अछंती। परमेश्वर को ग्रहण करिबा लोक माने भी अछंती, परमेश्वर को ग्रहण न करिबा लोक माने भी अछंती। आउ दी प्रकार लोक माने से माने परमेश्वर आशीर्वाद से माने बंचु अछंती। कारण धार्मिक लोक मान निमंते परमेश्वर जो आशीर्वाद देउछंती सही आशीर्वाद को अधार्मिक लोक जो माने कि परमेश्वर को जानी नाहंती से माने मध्य ताहा प्राप्त करुछंती। ता माने परमेश्वर समस्तक पई वर्षा से करंती। परमेश्वर को लोक मानक पई वर्षा होउची, आउ जो माने जानी नाहंती से मानक पई मध्य वर्षा होउची। आउ से माने भी धन प्राप्त करुछंती, आउ जो माने जानी नाहंती परमेश्वर को जानी नाहंती से माने भी धन प्राप्त करुछंती। आउ सही समय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को से माने पचारले जे आमे से गुड़ा को बालुंगा गछ को आमे उपाड़िबो, कौन इच्छा करती? से समय प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले नाय, बालुंगा गछ को उपाड़ू उपाड़ू तमे गहम को मध्य उपाड़ी देब। एथिपाई दीटा जाक बढ़िबा को दियो। आज दुनिया रे दीटा जाक लोक बढ़ु अछंती। काहेकि ना जेते बळे काटिबार समय आसीबो से कहले शस्य न काटिबा जाए दुही की एकाठी बढ़िबा को छाड़ी दियो। आउ शस्य काटिबा समय रे मु कटाली मानकु कहिबी आउ पढ़िबा पाई आगे बालुंगा एकाठी करी बीड़ा बांधी ताकू पढ़िबा पाई मु कहिबी, आउ गहम को मोर अमार रे मु रखिबा पाई कहिबी। तार अर्थ जे न्याय समय रे विचार समय रे सर्वप्रथमे सही अविश्वासी पापी लोक मानकु से प्रथमे से अग्निकुंड रे पकेबे, आउ जो माने धार्मिक परमेश्वर लोक माने परमेश्वर वाक्य अनुसार चालू अछंती से मानकु से स्वर्ग राज्य रे स्थान देबे। पुणी 31-32 पदरे एक सरिष दानार दृष्टांत से कहले। जेसु से मानकु आ गोटे दृष्टांत दे कहले, स्वर्ग राज्य ए प्रकार गोटे सरिष दाना परी, जहा नहीं जड़े लोक अपना खेत रे बुणिला, ताहा तो सबु बीज ठारू क्षुद्र, मात्र ताहा बढ़िले सबु साग ठारू बड़ होई एपरी गछ हुए जे आकाशर चढ़ई माने आसी ताहार डाल रे बास करती। ध्यान दियंतु जे सरिष दाना समस्त दाना ठारू से छोट दानाटी, जे सही दाना परी अल्प जे विश्वास करे ताहा निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहते, जे विश्वास करे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जे विश्वास करे एवं व्यक्तिगत उद्धारकर्ता रूप रे ग्रहण करे, से निश्चय उद्धार प्राप्त हेब, निश्चय से परमेश्वर संतान बोली ख्यात हेब। तेणु से कहले एक सरिष दाना सदृश विश्वास को परमेश्वर आमान जीवन ठार से चाहती। जे निजर पाप को अंगीकार करे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को से ग्रहण करे, निज को जे नम्र करे, निज को जे सरिष दाना पर से छोट करे, से स्वर्ग राज्य से बड़ हेब। यही दृष्टांत से एठारे कहउछंती। तापरे आमने आ गोटे दृष्टांत 33 पद ठारू
33 पदरे आमने गोटे दृष्टांत देखा जीशु से आउ गोटे दृष्टांत दे कहले स्वर्ग राज्य खमीर सदृश जड़े स्त्री ताहा घेनी महणे मैदा मध्य घोड़ाई रखिला आउ शेष समस्त खमीरमय हैला। खमीर हैला परे अटाटी विस्तारित हुए सही प्रकार परमेश्वरंकर राज्य मध्य विस्तारित हेब। तेणु यही दृष्टांत से यह कहबाकू से मानकु चाहिए जे एक खमीर जमिति विस्तारित हुए सही प्रकार परमेश्वरंकर वाक्य यही धरापृष्ठ विस्तारित हेब। आउ 34 पदरे आउ गोटे 34 एवं 35 रे दृष्टांत कहले यही समस्त कथा जीशु दृष्टांत द्वारा लोक समूह को कहले आउ दृष्टांत बिना से मानकु किछि कहु नथिले। जेपरि भाववादी मानक द्वारा उक्त यही वाक्य सफल हुए आंभे अपना मुख फिटाई दृष्टांत द्वारा कथा कहिबा जगतर पतनावधि गुप्त विषय सबु व्यक्त करिबा। तापरे 36 पद ठारू 43 पद जाए आमने बालुंगा दृष्टांतर तात्पर्य आमने देखि सारिछे। वर्तमान 44 पदरे एक पताधनर दृष्टांत आमने देखिबा। स्वर्ग राज्य क्षेत्र में गुप्त होइतिबा धन सदृश जड़े लोक ताहा देखि गोपन करी रखिला ओ आनंद रे जाई आपनार सर्वस्व विक्रय करी सही क्षेत्र को क्रय कला। जड़े व्यक्ति क्षेत्र थिला से ताहाकु बिकिबा पाई से चाहिला ताको आवश्यक पड़िला पैसार किंबा जेकोसी आवश्यकता को पड़िला आ से क्षेत बिकिबा पाई चेष्टा कला किंतु ताको जना नथिला जे मो क्षेत्र मो बापा धन संपत्ति से लुचेक रखिथिले आ जेतेबेले बापा से मरीगले से काहाको मध्य कहवाक से पारि नथिले जारी फल रे से धनटी लुचि हेकी रही अछि ताहाको गुप्त धन बोली कहा जाए। आउ से व्यक्तिटी ताको आवश्यक जेतेबेले हैला से न जानी ताको जेते पैसा आवश्यक सही पैसा रे सेतकी मात्रा रे से विक्रय करिबाकू से लागेला। आउ जे किणिला से किणवा व्यक्ति को जना थिला जे सेठारे धन अछि से जगार से क्षेत्र में धन अछि गुप्त धन अछि। आ से व्यक्ति जेतेबेले से जानिला फले ता पाखरे पैसा नथिला किणवा पाई से जमी किणवा पाई पैसा भी नथिला तथापि से काहाठारु से केंती उधार बाकी मागी से पैसा आनी सही खेत को से किणिला कहीं ना से जानी थिला जे सेठारे धन अछि जो धन मो ठारे अछि ताठारु मते केते गुण भयंकर धन सही क्षेत्र रे रहिछि। तेणु से याडू सियाडू बाकी उधार मागी से पैसा आनी सही खेत को किणिला। यार अर्थ जे जी सही प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सही महत्व को जी बुझी पारि अछि सही स्वर्ग राज्य विषय रे जी बुझी पारि अछि जी जानी अछि सही व्यक्ति ही निजर सबु किछि से छाड़ी सही प्रभु जीशु ख्रीष्टंक निकट को से दौड़ी आसिबो। अन्यथा जे जाने नाही से कदापि जीशुंक निकट को से आसिबो नाही। तापरे 45 एवं 46 पदरे से बहुमूल्य मुक्तार दृष्टांत दे से कहले पुनश्च स्वर्ग राज्य उत्तम उत्तम मुक्ता अन्वेषण करुथिबा जणे बणिक सदृश गोटे बहुमूल्य मुक्ता देखि से जाए आपणार सर्वस्व विक्रय करी सही मुक्ता को क्रय कला। जड़े बेपारी से उत्तम उत्तम मुक्ता को से अन्वेषण करुअछि से ताठारे जेते धन अछि ताठारु अधिक मूल्यवान मुक्ता को से
ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତଲବ ଯାହାର ଆମମାନେ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ, ଯାହାର କି ସେଇ ମୁକ୍ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅଟେ, ସେମିତିକିଆ ସେ ଖୋଜି ବୋଲୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁକ୍ତାକୁ ସେ ଦେଖିଲା, ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ତାହା ଯାଇ ନିଜର ସମସ୍ତ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ସେ ମୁକ୍ତାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଉ ସେ କିଣିଲା, ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ସେ ବିକିଲା, ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତାକୁ ସେ କିଣିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ବାକ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ତାହା ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଅଟେ। ତାହାକୁ ଆମମାନେ କେବେ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଆମମାନେ କେବେ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ପଇସା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମମାନେ କିଣିପାରିବା ନାହିଁ। ପଇସା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଜାଣିଲା ସେହି ମୂଲ୍ୟ, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସେହି ମୁକ୍ତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରିଲା, ସିଏ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାର ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆସିବ। ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ କେବେ ବି ପଛକୁ ହଟିବା କଥା ନାହିଁ। ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ, ସେ ମୁକ୍ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ, ସଂସାରର ମୋହମାୟାରେ ପତିତ ହୋଇ ନ ରହି ଆମମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କାନ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମମାନେ ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ତାପରେ 47 ଠାରୁ 50 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ମାଛ ଧରା ଜାଲର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସେ କହିଲେ, ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ସର୍ବପ୍ରକାର ମତ୍ସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଗୋଟିଏ ଟଣା ଜାଲ ସଦୃଶ। ଆଉ ସେହି ଜାଲରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରାଯାଏ, ସମସ୍ତ ମାଛକୁ ଆଣି କୋଳରେ ଟାଣି ତାହାକୁ ବଛାଯାଏ, ଯାହା ଭଲ ଭଲ ମାଛକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ନ୍ୟାୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରାଯିବ। ତାପରେ 51 ଆଉ 52 ପଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ହଁ, ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିଲୁ। ପୁରାତନ ଏବଂ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସେ ଏଠାରେ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି। କେବଳ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଜାଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ନୂତନ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଜାଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରାତନ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ସେ ପାଳନ କରି ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କେବଳ ନୂତନ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଇବଲକୁ ପୁରାତନ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସଂଗୃହୀତ କରି ରଖାଯାଇଅଛି। ତାପରେ 53 ପଦଠାରୁ 58 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ନାଜରିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପେକ୍ଷିତ ବିଷୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ଯୀଶୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଆଉ ସେ ନିଜ ନିଜ
पैतृक नगर को आसी लोक मानकु सेमानक समाज गृह एपरि शिक्षा देले जे से माने आश्चर्यजनित होई कहिले ए लोकर एपरि बुद्धि व शक्तिर कार्य केउठारु हेला ए कि सही बढ़ई पुओ नुहे एहार माँ ना कौन मरियम नुहे पुणी एहार भाई मानक ना कौन जाकुब जोसेफ सिमोन व जिहुदा नुहे आउ एहार भौणी माने कौन समस्ते आमानक संगरे नाहंती तेबे से एही सबु केउठु पाइला आउ से माने ताहांकठारे विघ्न पाइले किंतु जीसु सेमानकु कहिले भाववादी निज पैतृक नगर ओ सो परिवार बिना अन्य कौन सिठारे हतादर हुअंती नाही आउ सेमानकर अविश्वास हेतु सेठारे अनेक शक्तिर कार्य कले नाही। ध्यान दियंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनेक आश्चर्य एवं अद्भुत कार्य कले ताहा देखि समस्त लोक माने आश्चर्यचकित हेले आउ से माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को चिन्हि पारिले नाही बुझी पारिले नाही आउ जेतेबेले से माने सेठारे विश्वास कले नाही से सेठारो बाहरी गले आउ से आउ आश्चर्य कर्म कले नाही आउ से मानक अविश्वास हेतु सेठारे अनेक शक्तिर कार्य से कले नाही जेउठारे लोक माने अविश्वास करुथिले ग्रहण करू नथिले सेही जगारु प्रभु जीशु ख्रीष्ट बाहरी जाउथिले तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य कहिले जे तुमको ग्रहण करे मु ताहाको आशीर्वाद करिबी जदि जे तुमको ग्रहण करे नाही मु ताहाको मध्य ग्रहण करे नाही तेणु जे परमेश्वर वाक्य को शुणिबा पई इच्छुक रखे ताहाको वाक्य शुणेबा दरकार जे शुणिबा पई इच्छा करे नाही ताहाको प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहती जहाँठारे अछि ताहाको दिया जीव आ जहाँठारे नाही ताहाठारु निया जीव तेणु एही वाक्य देई प्रभु आशीर्वाद करंतु आमेन।